मुतसव्विफीन की बातें लिख मारी, इनकी बात की परेका की भी हैसियत नहीं है। क्या नहीं है? परेका की भी हैसियत नहीं है। मौलाना मुतसव्विफीन सूफियों की बातें, मुसव्विरीन की बातें, इनकी बातों की परेका की हैसियत भी नहीं है। दीन किस चीज से लेना है? कहते हैं अल्लाह ने हमें हरगिज़ इसका मुकल्लफ नहीं ठहराया कि कुरान करीम की कतई नुसूस और अहादीस मुतवातिरा और उम्मत की इजमा के मुकाबले में इन गैर मुतबर और मजहूल शख्सियतों से दीन हासिल करें। मौलाना एतबार कुरान और हदीस का है। और आपने एक सूफी की बात पेश की, सुनिए मौलाना सरफराज खान सफदर क्या लिखते हैं। किताब का नाम है नूर व बशर, सफा नंबर 111। मौलाना सरफराज की अपनी और उन जिस मदरसे में वो शेखुल हदीस है, घंटाघर गुजरांवाला में इदारा नश्र व शाद मदरसा नुसरतुल नूर गुजरांवाला, ये उस मदरसे के साथ है। मैंने खुद वहां से ये किताब ली है। मैं गुजरांवाला गया था पिछले दिनों, उसके अंदर लिखा हुआ है, सुनो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं इसी तरह बार बार उनका की इबारत नकल कर देंगे, पुनः फरमाते आगे जिक्र ये बिल्कुल बेसूद है, यानी इसका कोई फायदा नहीं। क्यों? इसलिए कहते हैं मतलब उन्होंने अगर 10 बुजुर्गों के नाम लेकर उनकी इबारत इस मजमून पर नकल की है आपका, तो हम कहते हैं 10 के बजाय 10,000 बुजुर्गों की इबारतें भी पेश करते हैं, तो इससे कुछ नहीं बनता। क्योंकि मुस्तद मरफू और सही हदीस के मुकाबले में 10,000 तो क्या 10 लाख बल्कि 10 अरब और खरब हज़रात की बात भी कोई वक़्त नहीं रखती। क्योंकि इल्मी कायदा तो ये है कि कुल्लु अहदिन युग़ज़ अन्हु व युतरकु इल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल के अलावा हर एक की बात ली भी जा सकती है और पकड़ी भी जा सकती है। 10 खरब लोग भी आ जाए तो उनकी बात नहीं होगी। एक किताब आपने दिखाई सिद्दीक हसन की, असली नहीं, अपने देवबंदी की, और सिद्दीक हसन का कौल नहीं, मुकरी का कौल, अपने देवबंदियों की किताब से। आप तो हमारे खिलाफ लिखते ही रहते हैं, आप लोगों ने तो बहुत कुछ लिखा है, अब आप अपनी किताबों से ही हमारी तरतीब शुरू कर देंगे। मौलाना बुजुर्ग की बात उज्जत नहीं, 10 खरब ले आए, अब 10 खरब ले आए और अपनी किताब ना दिखाएं, असली किताब दिखाएं। मौलाना मुनाज़रे का ये उसूल होता है, असली किताब दिखाई जाती है जिसका हवाला पेश किया जाता है। मैं आपसे कहता हूं आप दलील देना आपकी जिम्मेदारी थी, आपका फरीज़ा था, आप मुद्दई थे, आपने दलील नहीं दी। कहते वही आयत बार बार पढ़ रहा है, चलो मैं बार बार पढ़ रहा हूं। आप जो आयत पढ़ रहे हैं उनसे तो ये मसला ही साबित नहीं होगा। आप कभी पढ़ते हैं फ़क़्तुलुल मुशरिकीन वाली आयत, कभी आप पढ़ते हैं फ़तरब्बसू अर्बअता अशहुरिन व अशरा, इद्दत वाली आयत, कभी आप खुला वाली आयत, कभी आप जिहाद वाली आयत। इन आयत के पढ़ने का आपको सवाब जरूर मिलेगा और हमें सुनने का भी सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन मसला साबित नहीं होता। मसला पूरे कुरान पढ़ने से भी साबित नहीं होगा जब तक आप इस अकीदे की दलील नहीं पढ़ेंगे। मौलाना इस अकीदे की दलील नहीं पढ़ेंगे। बताओ कुरान की कौन सी आयत है, सूरत का नंबर बताओ, सूरत का नाम बताओ, आयत नंबर बताओ जिस आयत में यह लिखा हो कि बुजुर्गों की कब्रों से उलमा और खवास को फायदा पहुंचता है। बेशक सही है, हुसूलुल फयूज जायज है। मौलाना ये लिखा हो जो अल मुहन्नद में लिखा है, आपके माजी के और हाल के तमाम उलमा के दस्तखत मौजूद है, सबकी तारीफ मौजूद है। मैं और बातें नहीं पढ़ना चाहता, मेरे पास किताबें बड़ी हैं और मैंने जो वाकयात पढ़े थे ये दिखाने के लिए कि कब्रों से आप कैसे कैसे फैल हासिल कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। उलमाए देवबंद की किताब से ही दिखाया था कि बात सिर्फ बातिनी फ्यूज की नहीं है। मौलाना दलील देना आपकी जिम्मेदारी है। आप बार बार कहते हैं कि इसने वही आयत पढ़ी, मैंने 4-5 मकाम से कुरान पढ़ा और उनसे साबित किया कि मुर्दा जो है उन्हें शऊर नहीं है, मुर्दा गांव से गाफिल है, वो सुन भी ले तो जवाब नहीं दे सकते। बताओ आपने कौन से पढ़ा? मैं बार बार पूछता रहा कि बातिनी फ्यूज से क्या मुराद है, आपने नहीं बताया। मैंने कहा बताओ आलिम जाएगा उसको वो बुजुर्ग कैसे बचाने का कि आलिम आ गया इसको फायदा देने का है, आम आदमी आ गया इसको नहीं देने का है। मैंने ये नहीं पूछा था कि कुरान की वो तो आयत पढ़ो कि जिससे साबित हो कि बुजुर्गों की कब्रों से उलमा को तो फायदा मिलता है, आवाम को नहीं मिलता, आवाम का क्या कसूर है। वो आयत भी तो पढ़ो, फिर खवास की अहलियत भी तो बयान करो कि उसकी अहलियत का मयार क्या है। आया शेखुल हदीस शेखुल कुरान हो या आम दर्स निज़ामी का फारिग की जा सकता है, उसको भी फायदा मिलेगा, ये भी नहीं बताया। मैंने पूछा था कि बताओ इसके लिए इल्मे गैब लाजिम आता है और तुम तो नबी के लिए भी इल्मे गैब को शिर्क कहते हो, ये बुजुर्गों के लिए इल्मे गैब कब से जायज हो गया? अगर इल्मे गैब नहीं है तो उसको पता कैसे चला कि मेरे पास आने वाला आलिम है या जाहिल? वो तो मर चुका है और उसके दिल के अंदर कैसे उसको पता चल गया दिल के हाल से या ज़हन के? इनको दिल में होता है ना, दिल से कैसे? मैं आपको देखकर बता सकता हूँ कि आपने कितना पढ़ा या आप मुझे देखकर बता सकते हैं कि मैंने कितना पढ़ा? मौलाना ये सारी बातें कुरान की आयत एक तरफ दलील है। ये तो है चीखने के सिवा और कुछ भी नहीं है। और क्या आप ऐसा ही समझ ले, दलील के सिवा काम ये है, हम क्या करें? हम बार बार कहते हैं कि बाबा हमारी बात को समझ लो। ये क्या कहता है बार बार? देखो कितना फर्क है।
صرف مولانا چرب زبانی سے کام نہیں چلتا ہے، بار بار کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خواص کو فائدہ پہنچا ہے اور عوام کو نہیں پہنچا ہے۔ میں نے علماء نے یہ لکھا ہے کہ خواص اس بات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ہم آپ کو بار بار کیا سمجھائیں، شروع سے لے کر کے ابتدا سے لے کر کہتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب جو ہے وہ کون سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے مطلب کو سمجھنے والے خواص ہیں۔ عوام الناس والا طریقہ نہیں ہے، دیکھو کھلی ہوئی عوام والا طریقہ نہیں ہے۔ بار بار ہمیں کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے لکھا ہوا کہ علماء کو فائدہ پہنچا ہے باقی عوام کو نہیں پہنچا ہے، علماء کو فائدہ پہنچا ہے عوام خدا کے بندے، یہ بات نہیں۔ یہاں لفظ کو دیکھو، فائدے پہنچنے کو دیکھو۔ یہاں لفظ ہے کہ اس کے پہنچنے کا مطلب کون سمجھتے ہیں، فرمایا عوام نہیں سمجھتے ہیں، اس کے مطلب کو سمجھنے والے خواص ہیں۔ اور یہ بار بار کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو خواص جاتے ہیں، خواص فائدہ حاصل کرتے ہیں، خواص جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا کیا ہے، عبارت کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے اوپر کتنا بہتان لگایا جا رہا ہے۔ میں بار بار اس وجہ سے کہتا ہوں خدا کے واسطے ہماری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم سمجھتے نہیں، ہم آپ کو کیا سمجھائیں۔ ہم نے بار بار آپ کو یہ کہا ہے بھائی اس کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب سمجھنا یہ عوام کا کام نہیں ہے، اس کا سمجھنا خواص کا ہے۔ اور وہ بار بار کیا کہتا ہے کہ نہیں بھائی خواص جائیں، وہ جا کر کے کیا بھائی وہاں سے وہ فائدہ حاصل دیتے ہیں، وہ کیسے غیب جانیں گے، وہ کس بھائی بار بار کہتے ہیں بھائی غیب نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ یہاں استفادے کی بات ہے، افادے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے جب کوئی چیز تمہارے سامنے آ جائے رجوع اللہ ورسولہ، اور وہ اس کے لیے حکم ہے کہ جس بات کے نئے احکامات ہوتے ہیں اس کے لیے حکم یہ ہے رجوع اللہ ورسولہ کو۔ کیسے؟ مثال کے طور پر بھائی جہاز میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اب کس طرح سے پیارے پیغمبر کے زمانے میں جہاز نہیں تھا، ریل گاڑی نہیں تھی، اب اس کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ ہم اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ یہ تفکر کی بات ہے، یہ علماء کا کام ہے، عبارت کا سمجھنا اور چیز ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ اس سے عبارت کو سمجھنے والے، اس کے مطلب کو سمجھنے والے عوام نہیں ہے بلکہ خواص ہے۔ اور انہوں نے علماء نے روکا ہے بھئی عوام والا طریقہ اختیار مت کرو، ان کو حاجت روا مت سمجھو، عالم الغیب مت سمجھو۔ اور بھائی کہتا ہے کہ تم عالم الغیب بھی سمجھتے ہو اور تم جو ہے وہ یہ کرتے ہو، تم جا کر کے قبر سے بابا نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ اس عبارت کا مطلب جو ہے وہ یہ مطلب ہے کہ بھائی اس کو سمجھنے والے خواص ہیں، عوام اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، سمجھنا اور چیز ہے۔ اور بھائی کیا کہتا ہے جائے مفتی صاحب جائے، فلان جائے، وہ فائدہ حاصل کرے عوام نہ کرے، بھائی کہاں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ وہ جائے اور وہ نہیں جائے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بات ان کا سمجھنا، یہ ہر بات کا سمجھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، وہ کون سی جن کو علم ہے؟ کیوں علم فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہو؟ اس وجہ سے فرمایا کہ عالم لوگ جو ہے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے، علم والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کرتے۔ ہم جس طرح سے تم ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، ہم نے کبھی بھی اس طرح سے پروپیگنڈا تمہارے خلاف نہیں کی۔ ہم اپنی جو بات کرتے ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کا کام رات دن یہی ہے کہ لوگوں کے پیچھے پڑنا، وہ بیچارے عوام الناس کو کیا پتا ہے حقیقت کیا جانتے ہیں؟ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھو ان کا عقیدہ جو ہے وہ جو بدیوں کا ہے، وہ پیرانہ عقیدہ ہے، جو پیروں پر جاتے ساری زندگی مخالفت کی بریلویوں کی، مناظرے کی کہ بابا یہ بات نہیں ہے، نہیں ہے، حاجت رہا نہیں ہے، یہ تفکر کی بات ہے، بار بار بتایا بابا یہ تفکر کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ فضولھا، یہ تفکر کے لیے